Namdi. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 16 mars 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Donc la justice militaire. On va parler aussi sur la fermeture de l'Alpha Mining dans le territoire de Walikale et peut-être les changements donc bien des slogans de Félix Tshisekedi. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc tutaongelea hali ya wanajeshi, kuamuliwa kwa wanajeshi walikimbia M23 au M23, na vile vile tutaongelea kufunga kwa kampuni Alpha Mining, na tutaongelea vile vile kubadilisha kwa kauli kwa rais wa Kongo Felix Antoine Tshilombo. Donc hizo ndo sujet tatu zenye zitatu preoccuper hii magharibi donc ya leo. Msabu kulike na kushare na kusubscribe ili kazi ya bwana ipate kuendelea. Ici tunazoea fanya comme d'habitude. Donc j'étais encore à vous remercier. En tout cas abonnement inapanda, malike zinapanda. Donc soutien iko total na apprécier sana. En tout cas mnani faire plaisir peut-être ya ku évoluer ou bien mnani faire plaisir ya combat yenye tuko na mener, puisque ce combat juste c'est un combat de la République, ce n'est pas mon combat, c'est le combat plutôt de la génération qui va nous suivre. Le pays hatuwezi iacha hivi, hatuwezi acha wenzetu wanaume wako natoka tu quelque part ça vile tuko vitu vimoya hivi banafabia banataka, et puis tunabobserver comme si banatoka mbinguni comme on est extra. Non, non, nous devons aussi faire quelque chose. Alors c'est ainsi que kila mtu anawaza kama iko kila jeune congolais bon iko na quelque chose anaweza contribuer par rapport à la situation yetu tuna vivre. Qu'est-ce qu'on a wenzetu ba musiciens tel que ba Dadju, tel que donc artistes engagés. Donc ici qu'on a défendre le pays dans l'international. Alors na si hapa tuko juste ku médias, ku réseaux sociaux, toujours pour défendre le Congo. L'objectif est que Congo iko sainti zingine. L'objectif est que Congolais nae aishi sa mtu mwingine. L'objectif est que Congolais nae akuwe na pona jisikia fieri donc ya kuwa Congolais. Hapana u Congolais mwenye ba swandiza bako nakia ba swandiza leader bako nakia emilie ba mu 4e siècle. Donc c'est ça. Asa tunaanza na justice militaire. Vous savez que depuis toujours depuis soi-disant M23 na agresseur bali ngiaga bunagana, il y a toujours les trois qui a ces replis stratégiques. Alors il est ma repli stratégique, donc chaque fois tunajiulizaka tunashindaka kwa réseaux sociaux, tunajiulizaka toujours pourquoi panakala na rebattre toujours repli stratégique inakuwa ni juu ya nini? Est-ce que le problème ni armée, est-ce que le problème ni ba soda, est-ce que le problème ni idéologie, est-ce que le problème ni formation, est-ce que le problème ni leadership, au juste ni nini? Donc il y a tant de questions dans la ni nini, pourquoi bitubiko tu hivi? Heureusement things are not the way they look. Et voilà comment nilipenda leo tusikilize kwanza shibote aka video par rapport ya nini ya hii repli stratégique yetu. Tunasikiaga banapiga kila siku depuis mnagana biko napiga tu repli stratégique mpaka saa hizi baswandiza M23 bagresseur, donc iko presque moitié ya province mbili. Tolanda nano hii video tusikigisi biko na basoda biko ku justice militaire. Tolanda Alembia Nitetesia Nzambe Dieu gentil. Vous êtes né où? Je suis né à Binga. Date? Le 22 janvier 1960. Vous êtes originaire de quel village? Taliba. Chefferie ou secteur? Au secteur de Mungala Kouma. Mungala Kouma. C'est ça? Oui. Pas Kouma Mungala. C'est pareil. Mungala ou Mungala Kouma. Territoire? De Boudjala. Province? Du Sud-Oubangi. Vous avez fait quelles études civiles? J'ai une licence en économie. De quelle université? Université de Kisangani.
J'ai vu ici option économie rurale. Économie rurale. Et quelles études militaires vous avez faites? Au cours de perfectionnement pour sous-lieutenant d'infanterie. Et cours de commandant de compagnie. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 8 décembre 1980. Vous avez fait votre CI où? À l'école de formation d'officiers à Votre Kananga. nom? Ekuka Lipopo Jean Romuald. Jean Romuald. Vous êtes né où? À Kinshasa. Date? 16 mai 1959. Vous êtes originaire de quel village? Le EK. Secteur? Ici c'est Manga. écrit Manga. Manga, c'est le compte. Territoire? Bumba. Province? Mongala. Quelles sont les études civiles faites? Licence en criminologie. Quelle est votre spécialité? Gendarme, BEM. Je vois ici infanterie et gendarme. École royale militaire, ce sont les deux spécialités. Plus l'université de Liège pour la licence en criminologie. Vous êtes dans l'armée ou dans la police depuis quand? Le 1er juillet 1978. Là, c'est dans l'armée. Dans l'armée, bon, il y a eu basculement d'un côté comme de l'autre dans la carrière. Donc, disons, vous êtes au service de la nation, sous le drapeau depuis... 1978. Ok. Vous avez fait le CI où c'est? École royale militaire en Belgique. Vous étiez vice-gouverneur du Nord Kivu. Affirmative, votre nom. Vous vous appelez? Lupembe Mobenzo Papi. Vous êtes né où? À Kinshasa. Date? Le 16 mars 1975. Vous êtes originaire de quel village? Misai. Secteur? Manzasai. Territoire? Bagata. Province? Kwilu. Vous avez fait quelles études civiles? Licencié en droit à l'université Jean Piaget de Luanda. Pardon? Licence en droit à l'université Jean Piaget à Luanda. En Angola? Oui, mon général. Vous étiez commandant 11e brigade de réaction rapide. Affirmatif, mon général. À Goma? À Sake. À Sake? Oui, mon général. Vous étiez basé à Sake? Enfin, oui, vous mon général. évoluez sur l'axe Sake? Sake, axe Sake Kichanga. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 1er janvier 1998. Pardon? Le 1er janvier 1998. 98? Oui. Vous avez fait des études militaires? Oui, mon général. Cours de chef peloton au centre de formation de Lukandu, école de renseignement, commandant compagnie force spéciale élite anti-guérilla, école d'état-major de Kinshasa, avec comme diplômé d'état-major, école de guerre de Kinshasa, comme breveté d'enseignement militaire supérieur, et diplômé de stratégie de défense au collège de hautes études de stratégie de défense. Atake mwanafunzi acha kwanza vya kijournaliste kwanza vichie kwa pembeni. Haviko vinanisaidia kitu. Mtu anaweza kuwa journaliste kama Kongo iko na fonctionner. So kama Kongo fonctionner ndio kwa journaliste wapi? Sasa atake observateur, atake activiste. Acha kwanza na bungola kwanza na jifiki. Na mimi nachukanta sasa vile kwanza sasa vile. Donc hivi ya journalisme kwanza simo. Nachifaa kwanza Kongole. Asa hii video unasikia
kagisi niko na observe ukiangalia aba soda hali yenye kama njo jije biko na ba questionner ma question na ma réponse na environnement na contexte na ta yebiko na ba interviewer mu donc comme on a kuwaza je crois que il y a beaucoup à remarquer. Un, mon environnement moi est comme à l'aise. Deux, tonalité qu'on a anglais. Donc ça a un problème, ça va être inquiété. Trois, confidence. Na quatre, formation militaire. Na cinq, ndio ya mwisho ni qualification ya education yebiko nayo. Voilà, inaweza tuambia pourquoi babatu biko nakimbia et pourquoi babatu biko na résister et pourquoi babatu havana ta stratégie ya kufaire face soi-disant ennemi. Na vale biko banakuya vale ba soi-disant M23. Il faut yue nabo biko na formation gani par rapport ya babatu ya basoda ba FARDC. Et donc on peut comprendre kama ubio unaweza kanta conclusion kama no hapa piko complicité fulani. Jo aba soda haiko sema havana formation. Aba soda haiko sema yuko ba intellectuel, ni ba intellectuel. Unasikia bamoja walisema walisomea na kama école royale ya Belgique, kwa école royale de ya banani ya ba Belge. Unasikia mimi nakwambia kama nobiko na licence, presque wote biko na licence. Ule mwingine anasema kama yeye alikuwa sake. Donc il faut ce qui qualification yake. Haiko soda ngwano, haiko formé ou bien haiko informé. Donc ni soda mwenye anaenea, ni soda mwenye haiweza kukimbia vita. Ni soda mwenye iko na tactique na stratégie na éducation militaire. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise l'école militaire. Si je peux le dire. Mais pourquoi banakimbiaka? Kama vraiment biko informé hivi na kama vraiment kuna qualification ya masomo hivi, pourquoi banakimbiaka? Automatiquement tu peux dire kama no piko kitu habakimbiaki ngwaseme peut-être une volonté yabo. Non, peut-être banakimbiaka il y a quelque chose, soit piko politique ya mingi, soit la fois nisemaga hivi piko wakati fulani kuna kasikia kule hapa unaona teknolojia au juste ishafa watu kwa pamoja na ishafa watu kuishi fasi moja au wanaishi kwa distance, pratiquement watu wanaishi kwa distance, théoriquement watu wiko fasi moja. Donc, nishasikia soda mmoja iko naongea wa FARDC anasema semi banakuaga biko kufro hata hapa ya kwa kitu hata M23 ngali kama kwa 100 km utasikia tu wanapigiwa simu mbaseme tukimbie, aseme bakimbie na bakikimbia kila mtu anaenda kivyake. Ngisa Abimana alisema aseme mpolitiki au fur et à mesure mko ba mingi, au fur et à mesure mnakuwa na pouvoir, au fur et à mesure mnakuwa na puissance, au fur et à mesure mnakuwa na nguvu, na au fur et à mesure mko naenda mnaachana, na au fur et à mesure poids yenu na pouvoir yenu na puissance yenu inaenda inaisha mpaka kisi na kale nafika na vanish samu na sambalana nyibote. Donc naye anasema kama banabapigia simu bakimbie na saba nakimbia, kila mtu anakimbia kivyake. Haiko sema wanapiga reprise stratégique sasa waende tena baji rassembler face moja comme ça bawaza à nouveau et puis banze tena kazi. Haiko vile. Maana kisha kimbia kila mtu anapenda naenda lwake, mwako na bunduki kama tatupa na tupa mwenye akwa nayo kama na binaisha vile na ba M23 wanakia kwa. Na ba M23 sasa wanakia. Ba M23 wanakia tu ndio na kinywa. Biko na ile wakati ile donc biko na ile strategie ya 1996 ile tunam Kongo biko kiana makrikete. Biko na bile wana masazi banapiga kwa masazi za kweli. Na biko ba mingi ni bawili. Na iko bawili ngwaseme no ni vya ajabu. Selema ke biko na strategie ya kuogopesha ya kuona kama biko makali sana kama ni bauaji sana mais vraiment ni kukivida kuna kitu. Mais tellement que batu abiko préparé, tellement que ni armée yenye haiko préparé, tellement que ni armée yenye ina commandement na kama iko na commandement donc ile commandement nayo iko pour vile biko banafanza. Voilà habiko na résister. Kama unaambia mtu mwalisomea kwa école belge militaire anaweza kimbia M23. Jo M23 yalisomea wapi? Na M23 alisomea wapi? M23 alisomea kwa kiasomea wote Kongo. Alisomea wapi? Kama unaweza kimbia Willy Ngoma pourquoi kwa école royale belge école militaire kisha nakimbia Willy Ngoma ata yo moko vraiment bandiko ata wepike. Et donc on a besoin de comprendre kama no hapa tuko bya mingi na vile bya mingi bibiko
ni bibi yetu tunaona ni vale betuko nabo swandiza ko kuma pouvoir Kinshasa ndio benye M23 ndio ba M23 benyewe M23 kwa savile ni kitumba kia nyoka so kitumba kia nyoka kiezi shiboga akisha kiboga na kinaweza kukimbiza mtu mnyumba unacha nyumba yako ngwaseme ule una nyoka okay sio nyoka ishaji kufia ndio na ba M23 biko kwa hapa basoda biko unasikia hiyo formation unasikia makalification unasikia kama wanaweza kuwa nakimbia watu wawili mpaka banajiretrouver so ukibauliza sasa walikuwa nakimbia kwa kimbilia wapi wanakimbia sasa wanaenda Kinshasa Kinshasa watafanya donc atu sasa wanaenda kuambia sasa wanaenda kumwambia batenda muona sasa Felix wala wanaona chef mmoja bana mwendo chef wetu shi tunakimbia shi hapa utufurahii wala tufaka kazi hiyo unakuwa unapenda shi hapa uturemercie sasa donc kibauliza hivyo ni watu walisoma ukisikia makalification ni watu walisoma kibauliza sasa objectif yenu akimbia na sasa mnakimbia sasa mnajiretrouver sasa mko Kinshasa donc au juste baba fanza je baba pangie mahoteli mkale mahoteli juu mfaka kazi ya mzuri voilà auta comprendre na ndio nasema hapa ba jamaa hapa ifo batuambie madili bali sinyaka koro bali sinyaka ni koro gani dili walisema bali sinyaka ni dili gani baki batuambie na mpaka saa hii habayaacha kukimbia nasikia jana aseme no bali bana ma village momo kule Walikale bakosha kwa karibu na Walikale centre d'après tunasikia hii kama Alpha Mine jana balanza sema so no balanza funga vitu yao bangali kama batanza toka leo bachele nani ile carrière minière bure mais habo bashakimbia banakuwa Kinshasa wale sasa batafanya ni Kinshasa bote biko anda samalana baenda bakia bote Kinshasa kabla Kinshasa ndio kwenye ba M23 bezifika so wale Kinshasa uko nini kwa hivyo anda Lundamana abata kuexpliquer so ba M23 wafika Kinshasa bataenda wapi chef naye Felix alikuwa anasema denyema tusiangwa aseme no ataenda Angola kunegosier ilifika kama ni jana magharibi aseme no alifone Lorenzo akamwambia kama no ye hata kia tena aseme tu kama ya raison spirituelle bosi yui kama alikatala kama nikusikia haya kama alikatala kama ni ile donc ile malégèreté yake anakuwa nayo iko apenda kudanganya ba Kongoleo kia nayo kama no ataenda misiyu juu yeye anaanza dependre na ba Kongoleo kisibiko mengi ilikuwa tuko kabisa mwinchi iko sérieux Felix angepashwa kuwa pale mwa minute juu ya des fois niko najiuliza so bangana mwakia pale angana wakia pale kwa fani uko na mtu mwenye unaona kama par exemple tukamate kwanza exemple uko na mtu mwenye una parquer gare quelque part na ile gare una parquer mtu iko na tupia maiwe donc iko na ibomola na uko pale na uko na nguvu za kumtoa kisha unamwacha ule mtu aendelee kubomola ile gari na uko na muona et puis unakia sema no unakia lamika tena nyuma ngwa sema no bali kubomolia gari entre wewe na ule mko kubomola gari na uko na muona na ushaona kama no ni faible hakuna vinaweza kufanza ulimwachia pale ku gari jani na unaona kama unamshinda nguvu ulimwachia ku gari jani ndio ni ungemtoa tu comme ça juu donc uchunge gari yako voilà ndio situation tuko nayo mle mkongo batu biko na mwacha Felix ngona nasikia ngalo ndio mtu mwasi chef de l'état assez tuko chef de l'état ça vile chef de l'état ça balimonea ça chef de l'état mwenye ça vile bako ça vile ça mtu mgonjwa mtu anataka katika alors ni mtu mwenye basha pima kutunza binashindikana donc il faut tumsikilie bulumu aseme no chef de l'état kama vile sio ça vile Rwanda na mwonesha papa haiko vile yeye ni mtu mwenye iko na nguvu ni mtu mwenye angepashwa pigana kama anashindwa kupigana ashacha naribisha inchi na iko naendelea kuharibisha inchi ishakuwa kama ni province mbili sasa hivi banaanza kama ni 3 sasa hivi donc ifale atoke jua hakuna viko nafanza hakuna vinaweza kufanza na kuna viangala tafanza alishindwa kufanza quelque chose bangali bunagana sasa tachunga banafika Kisangani ndio ataweza atafani kwa hivyo anaweza tena kufanza wala iko nachunga wakimkamatia mnyumba donc tungekuwa tuko na watu wiko sérieux tu wanafanya politique kama ça pression chaka mkimbiza kama ile opposition ça chaka mshimamia malheureusement chez nous il n'y a pas la différence il n'y a pas la couleur entre l'opposition et soi-disant les partis au pouvoir donc nous tous nous sommes les mêmes ce sont les oiseaux des mêmes plumages qui volent presque ensemble
juu siyui iko nguvu kwa maana naweza elewa mtu mwenye iko na vile, lakini mngali mnamkamata sasa vile ni mtu mmoja speciali, mnampatia adabu ya mingi. Uko na heshima unaweza heshima mtu uko na arvisha. Na kama mtu akala anampatia respect, panaheshimiaka mtu sasa vile unaona ni mtu anajiheshimiaka. Wala mtu biko nafanza ni vitu vya kamembe mtu mzima anaweza fanza. Mtu mweko unaona biko na bana inchi na iko naona na injwa kuidefend, lakini anapenda mumheshimie, mkimwona mpige magoti. Atanjo wele nayo. Hata hiyo moko vraiment. Asha kumtu akwambia hakuna bi unaweza donc uko bruti, uko inkopeta au yu kitu kamata kama doni frango shaiba uende ikala kule kunyumba, acha bataweza kufanya kazi bakifa kazi, acha bataweza kudefend inchi, waweza kudefend inchi, hata benye bataweza kurani mainstitution za inchi bafei kazi, weye unashindwa, uko incompetent. Ndio c'est ça. Haiko aseme no, sasa shibote basho kwa sababu tukalisha shibote tunakuwa tu chef de l'état, chef de l'état iko kiba danganya ngo aseme ngala ta reposter, aseme une riposte vigoureuse ya itakuwa siku gani? Sitapela ndio tuambie ni maneno na maneno tu. Ndio vya ngale naenda kule angala naenda kule kunani kwa Lorenzo ngo aseme no, aseme silo na c'est raison spirituelle. Spiritualité gani? Felix anakuwa na spiritualité gani? Anakuwa Mkristo wala anakuwa mpagani? Kama siko kudanganya watu. Na shi watu bazima kabisa tunakuwa tu comme si rien n'était, comme hakuna comme tout marche, comme un petit problème tu tulikuwa nako, tuko nachunga sasa tuangalie. Hakuna viangalia tafanza, hakuna vya tafanza, juu hakuna viko nachunga. Na kama viangalia tafanza fu muulize iko nachunga nini? Hawezi chungo negotier na bagresser sasa kwa Kisangani wala bashakuwa Lumbashi. Na bazalendo walikuwa shinde na abudu kila siku. Hatuoni sasa na sutie bikono ba. Bazalendo, mweye, msporte bazalendo, mstenire bazalendo, mweye, mstenire na hatuoni sasa. Hakuna kia kawaida. Niko sasa vile ni mtu mmoja ndata kwa maombi, iko ndaomba Mungu. M23 siku yeno arme apere sisogeye, apere sisogeye. Iko nachunga ngose kwambie, asiko nachunga sanction. Sanction de kifa kazi. Hata hiyo mwoko vraiment. Hata njowe hata wepeke. Donc enjoy ile habari. Nimeona Jean-Pierre Bemba naye konaenda saa hii na kwa konda nazunguruka. Jana nimeona Kishasa. Mara baitidia Kishasa na balamka wakamuuliza seme. Iko ambia ngose baende mkisoda baende jarole baende registre mu arme. Bakamuuliza sasa bana tuambie kwanza wewe ushabeba watoto wako bangapi? Mwala mwe mko unaita baswaliza ba chifu. Mshabeba watendo bangapi? Ni ule tija ya uluze ingekuwa mje ule tija ningemuuliza question. Ningeshamuuliza sasa. Jinsi unashimama wewe vile na sio nafika kwako. Atu kama familia yako pale. Eski ausikia kiaya? Na jinsi unashimama vile utashange mtabajirika siku gani? Sio bila manchi za vingine na sio na kiaga pesa unaona vinafanana. Na jua nini nchi haifanani za vingine? Ndio ningekuwa mzungumza. Jua nini nchi haifanani na vingine? Na mtabajirika siku gani? Na kumzika watoto wako wewe na wewe biko hapa. Ndio question tatu ningemuuliza tu Jean-Pierre Bemba. Heureusement, ule tijana alimuuliza. Donc alimuuliza selo yeye kisa alikuwa anapenda amuulize, mais ningekuwa mimi ndio question ningesha muuliza zile. Donc ni watu wa moya hivi tuko na bagardi misi tuko na bagardi je misi yui tunagarda kajia nini? Batu depuis 1996 bale babati likuwe biko pale angana enda kamata ka micro iko angana tukwambia nini mtu mwenye ashatumika panda 35 akubajirikaka akufaa kitu bale bamboso ungana mchunga juu anaweza fanya nini anaweza mgeuza. Donc unapenda shetani akisoma Biblia. Na shetani akisoma Biblia juu nani aliandika? Ndio tuko na unachunga mboso angala tageuka. Wala ungana chunga bachi likuwe ungasema angala tageuka. Wala chunga Jean-Pierre Bemba angala tageuka. Lambert Mende uko unamchunga wasa angala tageuka. Kamera ungana mchunga angala tageuka anaweza stafavia mzuri. Wala Felix ungana mchunga Sama Lukonda ungana mchunga ngwaseme no piko byambangana tafanza. C'est vrai. Piko byangana tafanza aba batu abo. Bale hakuna vitu vinaweza tena kufanza. Bale vitu vinaweza kufanza niyo kubeba makuta na kie kudanganya kama njoo wa kweli kwa pouvoir na kupatie haya na kukatale
na kipata probleme anaenda resoudre kama ni Ulaya pointre. Lakini akuchunga sema kwa ngana za chunga hakuna bioneza za kufanza. Alisema tananga si mwangali Felix depuis AFC ya Kirkiaka ngwa atokai tena voyage tena 2 fois par semaine. Asa anaanza ongelea chini. Na ndio realite hiyo. Wale watu kuna bioneza za fanza. Bioneza za kufanza nili kuendelea kuharibisha pointre. Na kama mwezi penda mko napenda kungwa basikia haya mko shindo kubambia okay nchi ni ya tout le monde et donc msespere kitu mkaze romba kia vile vile. C'est tout. Et c'est pourquoi peut-être qu'on a Kagame qu'on a kwambia kama no yeye bangemza kama Felix yakuwa president yange itikaga kwa president. Sasa vile Kagame yuko pendo muamini Kagame yuko penda kama nakuonesha kama no yeye kwa fadhali yeko beta yeko sawa kushinda Felix. Yeko fadhali. Unaona president wa dunia. Yeye kuna banafanzaga tena masikio, kichwa, akili, mawazo na macho, migulu, donc vyote yeye inakuwa ni Kongo tu. Akikohoa anakohoa Mkongo. Akiwaza anawaza Kongole. Akilala analala maana yeye akilia kisha kwa tu ni Kongo tu. Kisha mnasema ule mtu vile mtaishi na yeye. Nikakwambia maisha mtu ufuatilie hivyo mwenzako. Wewe umebana na vyako achana vya mwenzako. Akili yeye saa zote shakuwa tu Kongo tu Kongo tu. Maana kila mka Kongo tu Kongo tu Kongo. Amza papa. Hakuna mlikumbako siku Kongole. Kama unapenda kuwa Congolais, lomba basi kia lomba nationalité. Fa application ya nationalité je kupatia nationalité Congo. Mimi siaonaka mtu president wa nchi unaweza ikala, kuna ikala ku president uko, kuna ikala tu mwezako tu. Maki mwezako tu. Yesha kwa ndio sio problem. Yesha kwa sababu Kongo ndio problem yake. Na Kongo ndio problem yake. Hivi wamwambia kama no asinya bakia na ka influence kule ku west ya Kongo, donc hata sinziaka. Kongo yesha kwa ndio problem yake. Comme si atayamisha. Anavifaka vile vyote. Jia nini? Anavifanzaka puisque kombele ya ba bruti, kombele ya ba incompétent, ba inconscient, benya abezo wezo fa kitu kuanzia leo na milele juu iko mbele ya peuple moja hivi yenye hayui ni sangapi et na normalement loi de nature na kuambia soit bana kunyonga soit unanyongana pointre. Hatupendi kuiwa sangapi hakusha kwa tubiko tusavile mwali ile mti mzima kabambi vile kuna vraiment watu kusema si hata na wewe toka nchi yuko rotara mtu mwenye na bunduki mtu mwana bunduki kuna mkula makuta na maliza aso wewe uko na bunduki wewe ndio uko na bunduki wewe ndio uko na bunduki wewe mtu si vile mwe hana bunduki anakukamata makuta anazimaliza na uko namuona na uko namlalamikia. Tunasema watu ni bonyi. Mtu uko na bunduki bengine fasi ya mtu wa bunduki anakupewaka saebo bati ya bunduki banakupaka bati bana bunduki ile armée yote ya Kongo wote banakupaka ba député banakupaka ba ministre banakupaka ba gouverneur banakupaka ba sénateur banakupaka ba commissaire de zone kama wale mashefu wa territoire hivyo ndio kuna bunduki hivyo ole batu ole bakona baogopa hivyo sasa ndio banaogopa wewe uko na bunduki wewe mtu mwana bunduki anakubeba makuta wewe uko na bunduki mtu mwenye ana bunduki anakubeba makuta wewe uko na bunduki tunasema semeno sema tuko na watu asemeno tuko na armée I don't know. Merci pour votre fidélité. Moussa Koula qui n'a couché. Bye bye.